Lasem is a sub-district in Rembang Regency, Central Java. Lasem is known as Little China because it was one of the initial cities for the Chinese to land on Java, due to its strategic location on the northern coast of the Java Sea. There are many Chinese villages scattered in the city of Lasem. Moreover, when there was a massacre of ethnic Chinese by the Dutch in various regions, especially in Batavia, Lasem became the escape and the sanctuary for many of them. The Dutch has always been suspicious of this city. Lasem is considered like a fire in the husk that needs to be monitored and controlled. Finally, Lasem, which was originally the district capital, changed its status to a sub-district. Lasem Regency was then moved to Rembang. This makes Lasem's growth increasingly pressured to prevent it from developing. Compared with other cities on the north coast of Java, such as Jakarta, Semarang and Surabaya, Lasem is considered very underdeveloped. Guys, destinasi pertama kita di Lasem. Kelenteng Choi An Kiong. Konon ini kelenteng tertua ya di Pulau Jawa. Sejak abad ke-15. Di sana ada monumen. Apa guys? Kita coba deketin yuk. Ini monumen ya, atau diorama yang memperlihatkan bagaimana perjuangan bangsa Jawa, lokal Nusantara, bergabung dengan warga Tionghoa ya, untuk melawan VOC dari Belanda. Di post aja guys videonya, jadi bisa dibaca sendiri ya ini ceritanya. Kita lanjut yuk cek dalam kelentengnya ini. Di atapnya ada figur naga ini, atau biasa disebut liong ya. Ini ada dewa-dewi apa ini guys? Saya kurang tahu, mungkin penjaga ya, guardian of the temple. Waduh, ini tutup atau gimana ini guys? Coba kita intip dulu ke dalam. Ketemu jalan samping, kita coba yuk. Moga-moga habis masuk nih. Yeay, bisa masuk guys. Udah ketemu sama penjaganya, puncennya, katanya boleh foto video, kecuali patung para dewanya ya. Jadi kita harus hormat dan respectful guys. Detailnya, interiornya, pernak-pernik ornamennya sangat indah. Lawang Umbu, which means wide door, is approximately built at the end of the 18th century by Chinese businessmen. He made Lawang Umbu as a warehouse for opium trade, because at that time opium was a good trade commodity. Inside the house there is a hole which will lead to Lasem River, which previously used to smuggle opium. Apart from that, almost all ancient houses and buildings in Lasem have basements that function as storage areas. Lawang Umbu is currently designated as a cultural heritage. You can find antique items, including pipes used to smoke opium and underground holes for smuggling opium. Guys, ini ada rumah tua. Sangat klasik ya bentuknya ya. Kita lihat-lihat sebentar ya.
Now, we are going to Rumah Merah Heritage Lasem. Do you still remember that Lasem was downgraded from district capital to sub-district to pressure the growth of Lasem's economy? This is one of the reasons the people in Lasem started to do batik tulis to support their economy. And Rumah Merah is also known as Oma Batik, which means the house of batik. Batik Lasem is facing the threat of extinction. The low market demand for batik tulis, as well as the low interest of the younger generation to continue the batik business, are known as the main issue. Kita udah sampai di Rumah Merah Heritage. Kondisinya sepi ya kota Lasem ya. Ini aku sampai dijemput nih sama masnya untuk masuk ke Rumah Batik. Memang sih ini low season ya, jadi bukan liburan. Dan ini juga weekdays. Kantinnya juga pada tutup nih. Kita masuk. Wah, ada perkarangan luas ini guys. Ini dulunya rumah ya. Dan sekarang menjadi pusat sentra batik Lasem. Karena kebetulan saya satu-satunya customer ya. Jadi masnya jelasin nih berbagai pattern batik. Ada batik tulis yang manual ya. Makanya itu bisa mahal sekali harganya. Ada juga pilihan batik yang pabrikan. Lebih murah. Ratusan ribu bisa dapat. Dan toko ini nggak cuma batik ya guys. Ada juga perhiasan-perhiasan lain. Gelang, ros, dan pin itu juga ada. Oh iya, tadi masnya juga jelasin ya. Batik di sini terkenal batik 3 negeri, itu dari 3 daerah. Pekalongan, Solo, dan Lasem. Tapi ya, aku sempat Google juga. Ada yang bilang 3 negeri itu sebenarnya perpaduan dari Jawa, Tionghoa, dan Belanda. Dan di sini batiknya banyak dijual dalam bentuk helai ya. Dan di samping kanan ini ada para penjahitnya guys. Jadi kalau beli kain batiknya, jasa jahitnya free. Misalkan mau dibikin sarung. Mungkin aku nggak tahu kalau kemeja apakah free juga, tapi sepertinya iya free. Jadi beli bahan ya, beli bahan, jasa penjahitnya free. Oke, yuk guys, kita lihat-lihat sekeliling persekitaran aja ya. Di sini aku beli guys sehelai batik Lasem untuk oleh-oleh dan juga untuk apresiasi. Now it is about lunchtime. Let's have something to eat over there, across the street. Kita coba ini guys. Rumah Oi, karena desainnya unik dan otentik ya. Dan itu ada tulisan kopi lelek. Kira-kira itu apa ya? Penasaran. Apakah bikin kopinya lelek?
Atau minumnya harus lelet pelan-pelan gitu? Atau gimana? Let's find out. Sudah pesen kopi leletnya, ini kita sambil lihat. Ada lirik lagu Dayung Sang Panlasem. Ada juga ini sejarah Asem ya. Bagi yang berminat bisa di-post aja videonya guys. Dibaca pelan-pelan ya. Guys, ini kopi leletnya sudah mau habis. Tapi aku nggak paham leletnya di mana ya. Sama ya kopi susu biasa sih. Ya, stylenya kopi tiam gitu ya. Jadi pakai condensed milk. Karena penasaran, aku cari tahu guys. Ternyata kopi lelet itu bukannya lelet pelan ya. Tapi sebuah cara menikmati kopi dengan melelet itu dari bahasa Jawa. Kopinya kopi tubruk, bubuk ampas kopinya itu nanti pakai tusuk gigi, dileletin atau diolesin ke rokok. Jadi saya batik sebenarnya ya, tapi ini membatik ampas kopi ke rokok. Konon katanya nanti taste rokoknya tuh lebih nikmat. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti episode kali ini. See you on the next episode. Ciao.